Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Gaur Premanande. Jayam Vishupad Paramahamsa Pri Vrajagacharya Stotra Satya Sri Simad His Divine Grace Srila Charan Arvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki
Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Skandaviti Founder Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, Harinam Sankirtan ki, Ramtaraj Srimad Bhagavatam ki, Janitai Gauda Premanande, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada ki. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Taksuranmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaisnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanditam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutile Pranamami Hare Priye Vansakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Dharam Chaiva Narottamam Devhim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayan Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayasha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, whose praise with transcendental songs becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreya Sayalokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda,
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Sarabhyay Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Om Sarabhyay Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Om Sarabhyay Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Mukam karoti vachalam pangom langayate girim yatkripa tamaham bande siguram dinataranam. Yatkripa tamaham bande siguram dinataranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone to the morning Srimad Bhagavatam class. Selamat datang semua penyembah pada pelajaran Srimad Bhagavatam pagi ini. Today we are reading from canto number what? Third canto. First canto. Third canto, chapter 20. Chapter 20. 20. Yeah, text number 4. Text number 4. Okay. 324. Kita baca pagi ini Srimad Bhagavatam skanda 3 bab 20 sloka 4. Kim Anvaprichan Maitreyam Virajas Tirtha Sevaya Upagamya Kushavarta Asinam Tattva Vittamam Kim Anvaprichan Maitreyan Virajas Tirtha Sevaya Upagamya Kushavarta Asinam Tattva Vittamam Kim Anvaprichan Maitreyam Virajastirtha Sevaya Upagamya Kushavarta Asinam Tattva Vittamam Kim Anvaprichan Maitreyam Virajastirtha Sevaya Upagamya Kushavarta Asinam Tattva Vittamam Kim Anvaprichan Maitreyam Kim Anvaprichan Maitreyam Virajastirtha Sevaya Upagamya Kusavarta Asinam Tattva Vittamam Kim Anvaprichan Maitreyam Virajastirtha Sevaya Upagamya Kusavarta Asinam Tattva Vittamam Kim Anvaprichan Maitreyam Virajastirtha Sevaya Upagamya Kusavarta Asinam Tattva Vittamam Kim Anvaprichan Maitreyam
Virajastirtha Sevaya Upagamya Kusawarta Asinam Tattva Vitamam Virajastirtha Sevaya Upagamya Kusavarta Asinam Tattva Vittamam Kim Angaprishan Maitreyam Virajastirtha Sevaya Upagamya Kusavarta Asinam Tattva Vittamam Kim what? Apa? Anvaprichat inquired bertanya Maitreyam from the sage Maitreya dari Resi Maitreya Viraja Vidura who was without material contamination Widura yang tanpa kontaminasi material. Kontaminasi material. Tirtha Sevaya, by visiting sacred places. Dengan mengunjungi tempat-tempat suci. Upagamya, having met. Setelah bertemu. Kushavarte, at Kushavarta. Haridwar or Hardwar. Di Kurukshetra, di Kusawarta, Haridwar atau Hardwar. Asinam, who was abiding. Yang berdiam. Tattvavittamam, the foremost knower of the science of spiritual life. Yang paling mengetahui ilmu kehidupan spiritual. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Vidura was purified of all passion by wandering in sacred places, and at last he reached Haridwar, where he met the great sage who knew the science of spiritual life, and he inquired from him. Widura disucikan dari segala nafsu dengan mengembara di tempat-tempat suci dan akhirnya ia sampai di Hardwar. Di sana ia bertemu dengan orang bijak agung yang mengetahui ilmu kehidupan spiritual dan ia bertanya kepadanya. Shonaka Rishi therefore asked, what more did Vidura inquire from Maitreya? Karena itu, Shonaka Rishi bertanya, apa lagi yang Vidura tanyakan dari Maitreya? Purport. Here the words Virajas Tirtha Sevaya refer to Vidura, who was completely cleansed of all contamination by traveling to places of pilgrimage. Di sini kata Virajas Tirtha Sevaya merujuk pada Vidura yang sepenuhnya disucikan dari segala kontaminasi dengan mengunjungi tempat-tempat ziarah. In India, there are hundreds of sacred places of pilgrimage, of which Prayag, Haridwar, Vrindavan,
and Rameshwaram are considered principal. Di India terdapat ratusan tempat ziarah suci, di antaranya Prayag, Hardwar, Vrindavan, dan Rameswaram dianggap yang utama. After leaving his home, which was full of politics and diplomacy, Vidura wanted to purify himself by traveling to all the sacred places, which are so situated that anyone who goes there automatically becomes purified. Setelah meninggalkan rumahnya yang penuh dengan politik dan diplomasi, Vidura ingin menyucikan dirinya dengan mengunjungi semua tempat suci yang letaknya sedemikian rupa sehingga siapapun yang pergi ke sana otomatis menjadi suci. This is especially true in Vrindavan. Any person may go there, and even if he is sinful, he will at once contact an atmosphere of spiritual life and will automatically chant the names of Krishna and Radha. Hal ini khususnya berlaku di Vrindavan. Siapapun dapat pergi ke sana dan bahkan jika ia berdosa, ia akan segera bersentuhan dengan atmosfer kehidupan spiritual dan secara otomatis akan melantunkan nama Krishna dan Radha. That we have actually seen and experienced. Hal itu telah kita saksikan dan alami sendiri. It is recommended in the Shastras that after retiring from active life and accepting the Vanaprastha retired order, one should travel everywhere to places of pilgrimage in order to purify himself. Dalam sastra dianjurkan bahwa setelah pensiun dari kehidupan aktif dan menerima kehidupan vanaprastha atau pensiun, seseorang harus pergi kemana-mana ke tempat-tempat ziarah untuk menyucikan diri. Vidura completely discharged this duty, and at last he reached Kushavarta or Haridwar, where the sage Maitreya was sitting. Vidura menunaikan tugas ini sepenuhnya dan akhirnya ia tiba di Kushavarta atau Hardwar, tempat Resi Maitreya bertahta. Another significant point is that one must go to sacred places not only to take bath there, but to search out great sages like Maitreya and take instructions from them. Hal penting lainnya adalah bahwa seseorang harus pergi ke tempat-tempat suci, tidak hanya untuk mandi di sana, tetapi juga untuk mencari orang bijak seperti Maitreya dan mengambil instruksi dari mereka. If one does not do so, his traveling to places of pilgrimage is simply a waste of time. Jika seseorang tidak melakukannya, perjalanannya ke tempat-tempat ziarah hanyalah buang-buang waktu. Narottam Das Thakur, a great acharya of the Vaishnava sect, has, for the present, forbidden us to go to such places of pilgrimage because in this age, the times having so changed, a sincere person may have a different impression on seeing the behavior of the present residents of the pilgrimage sites. Narottam Das Thakur, seorang acarya agung dari sekte Vaishnava, untuk saat ini melarang kita untuk pergi ke tempat-tempat ziarah seperti itu karena di zaman ini, zaman telah begitu berubah. Orang yang tulus mungkin memiliki kesan yang berbeda saat melihat perilaku penduduk tempat-tempat ziarah saat ini. He has recommended that instead of taking the trouble to travel to such places, one should concentrate his mind on Govinda, and that will help him. Dia telah menyarankan bahwa alih-alih bersusah payah untuk bepergian ke tempat-tempat seperti itu, seseorang harus memusatkan pikirannya pada Govinda, dan itu akan membantunya.
Of course, to concentrate one's mind on Govinda in any place is a path meant for those who are the most spiritually advanced. It is not for ordinary persons. Tentu saja memusatkan pikiran pada Govinda di tempat manapun adalah jalan yang dimaksudkan bagi mereka yang paling maju secara spiritual. Itu bukan untuk orang biasa. Ordinary persons may still derive benefit from traveling to holy places like Prayag, Mathura, Vrindavan, and Haridwar. Orang-orang biasa masih dapat memperoleh manfaat dari bepergian ke tempat-tempat suci seperti Prayag, Mathura, Vrindavan, dan Haridwar. It is recommended in this verse that one find a person who knows the science of God or a tattvavit. Dalam ayat ini dianjurkan untuk mencari orang yang mengetahui ilmu Tuhan atau seorang tattvavit. Tattvavit means one who knows the absolute truth. Tattvavit berarti orang yang mengetahui kebenaran mutlak. There are many pseudo-transcendentalists even at places of pilgrimage. Ada banyak pseudo-transcendentalis bahkan di tempat-tempat ziarah. Such men are always present, and one has to be intelligent enough to find the actual person to be consulted. Then one's attempt to progress by traveling to different holy places will be successful. Orang-orang seperti itu selalu ada, dan seseorang harus cukup cerdas untuk menemukan orang yang sebenarnya untuk diajak berkonsultasi. Maka upaya seseorang untuk maju dengan bepergian ke berbagai tempat suci akan berhasil. One has to be freed from all contamination, and at the same time he has to find a person who knows the science of Krishna. Seseorang harus terbebas dari semua kontaminasi, dan pada saat yang sama ia harus menemukan orang yang mengetahui ilmu Krishna. Krishna helps a sincere person, as stated in the Chaitanya Charitamrita, Guru Krishna Prasade. By the mercy of the spiritual master and Krishna, one attains the path of salvation, devotional service. Krishna membantu orang yang tulus, sebagaimana dinyatakan dalam Chaitanya Charitamrita, Guru Krishna Prasade. Dengan karunia guru spiritual dan Krishna, seseorang mencapai jalan keselamatan bakti. If one sincerely searches for spiritual salvation, then Krishna, being situated in everyone's heart, gives him the intelligence to find a suitable spiritual master. Jika seseorang sungguh-sungguh mencari keselamatan spiritual, maka Krishna yang bersemayam di hati setiap orang memberinya kecerdasan untuk menemukan guru spiritual yang tepat. By the grace of a spiritual master like Maitreya, one gets the proper instructions and advances in his spiritual life. Berkat karunia seorang guru spiritual seperti Maitreya, seseorang akan mendapatkan bimbingan yang tepat dan maju dalam kehidupan spiritualnya. Translation again, Vidura was purified of all passion by wandering in sacred places, and at last he reached Haridwar, where he met the great sage who knew the science of spiritual life, and he inquired from him. Widura disucikan dari segala nafsu dengan mengembara ke tempat-tempat suci, dan akhirnya ia sampai di Haridwar. Di sana ia bertemu dengan orang bijak agung yang mengetahui ilmu kehidupan spiritual, dan ia bertanya kepadanya. Karena itu Samantarasi bertanya, apalagi yang Vidura tanyakan dari Maitreya. Shonaka Rishi therefore asked, what more did Vidura inquire from Maitreya? So Haridwar, different names are given.
Haridwar, Jadi nama lain dari Haridwar diuraikan di sini. Haridwar is at the foot of the Himalayas. Jadi Haridwar itu berada di kaki pegunungan Himalaya. The word Haridwar means the dwara that opens to Hari. Dwara means door, and Hari means, of course, the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Haridwar itu artinya pintu gerbang, duara, yang membukakan jalan menuju kepada Sri Hari. So when one travels to the Himalayas, one goes through Haridwar. It is like the entrance to the Himalayas. Ingin masuk ke Himalaya harus melewati pintu gerbang Haridwar. Yes, and since time immemorial, so many sadhus, so many great sages reside either in Haridwar or Badrinath or Kedarnath, so many holy places. Jadi sejak zaman yang sudah tidak dapat kita ingat lagi, orang-orang suci itu tinggal di tempat-tempat seperti Haridwar, Badrinath, Kedarnath, dan lain-lain. Yes. So as Prabhupada mentions, India is very special because India has hundreds of such holy places. Srila Prabhupada menyampaikan India itu sangat spesial karena India memiliki ratusan tempat-tempat suci untuk berziarah. And Maitreya, who is one great soul who was actually he was present when Krishna left the planet. There were two persons who were present. Jadi Maitreya Muni, seorang resi yang agung dan bijaksana, jadi satu di antara resi-resi yang terkemuka, dan beliau kebetulan hadir pada saat Sri Krishna akan meninggalkan dunia ini. Yes. Jadi disebut ada dua kepribadian yang menghadiri ketika Sri Krishna berangkat dari dunia material ini. Uddhava is the last person to actually receive instructions from Krishna. Dan Uddhava adalah kepribadian yang menerima instruksi dari Sri Krishna sebelum beliau kembali ke tempat asalnya. And Maitreya, who was elderly, he also heard. Resi Maitreya, beliau juga mendengar apa yang diuraikan oleh Sri Krishna. So when Vidura, as we know, Vidura was sent, he was rejected, he was thrown out of the palace by Duryodhana. Jadi seperti kita ketahui bahwa Vidura ini diusir keluar dari istana. And he took it as a great benediction that this is wonderful. Krishna has made this arrangement that I am being kicked out of the palace. Therefore now I'm completely freed from all kinds of politics. Jadi Widura menerima keadaan ini seperti sebuah karunia dari Sri Krishna. Beliau menyatakan, wah ini kesempatan yang baik bagi saya. Saya diusir keluar dari istana dan sekarang saya bebas dari berbagai urusan politik. So in our lives sometimes some different types of calamities take place. Dalam kehidupan kita seringkali terjadi berbagai bencana yang kita terima. But one who is a devotee, he always sees, he always is able to understand some lesson that the Lord is giving. Tapi bagi para penyembah melihat dari sudut pandang yang berbeda, menerima segala sesuatu yang tidak menyenangkan itu dengan cara yang lain. Mereka bisa melihat bahwa ada sesuatu yang lain yang Sri Krishna susun. Yeah, just like
when Yudhisthira Maharaj, while he was, not Yudhisthira, Parikshit, when Parikshit Maharaj was traveling in his kingdom, we know how he became cursed. He was cursed by a young Brahmana boy. Seperti kita ketahui kisah Maharaja Pariksit ketika beliau bepergian berkelana di wilayah kerajaannya, beliau dikutuk oleh seorang putra seorang Brahmana. But he took this curse as good news. Tetapi beliau menerima kutukan ini sebagai kabar gembira. He was cursed to die within 7 days. If anyone receives news from his doctor that you have cancer, you will die within 7 days, one would not take this as good news. Jadi kalau seperti kita temukan bahwa seseorang dikasih kabar oleh dokter setelah diperiksa, oh anak ini mengidap penyakit kanker dan usia hidup anak pendek sekali. Jadi kita akan menerima kabar itu sebagai kabar buruk. Yes. Prabhupada explains actually how a devotee, because he is always connected with Krishna, remembering Krishna, whatever takes place, he accepts that, he learns to accept that as the mercy of the Lord. Setelah Prabhupada menjelaskan bahwa para penyembah memiliki sudut pandang yang berbeda. Apabila seorang penyembah menerima berita yang sepertinya berita buruk, tetapi karena penyembah memiliki cara pandang yang berbeda, para penyembah bisa menerima berbagai keadaan, bahkan berita buruk, dengan sudut pandang yang baik. Yes. So in the case of Vidura, it was a great mercy that he was thrown out of the palace by Duryodhana because he took advantage of traveling. He traveled for 30 years all over India to different holy places. Namun dalam kasus Widura, bagaimana seorang pejabat penting di istana diusir dari istana, diusir keluar dengan cara tidak terhormat. Tetapi karena seorang penyembah bertabah hati seperti Mahatma Widura, beliau menerima ini sebagai sebuah kesempatan dan karunia baik dari Sri Krishna. Dan beliau menggunakan keadaan ini untuk bepergian, berziarah ke seluruh tempat suci di India selama 30 tahun. Yes, without any money. Tanpa uang bekal. Even today in India, one can travel to holy places without any money. Bahkan sekarang pun di India masih memungkinkan seperti itu, mengadakan perjalanan bepergian ke tempat-tempat suci bahkan tanpa uang sekalipun. Yeah, because they have a system that's called Dharmashala. Dharmashala, just like Yogashala, we have Goshala, place of cows. So Dharmashala means a place where those who are dharmic, those who follow dharma, they can stay without paying anything, and they also get free prasadam. Jadi seperti halnya ada Gosala, jadi ada juga Dharmasala. Jadi Dharmasala ini adalah sebuah tempat di mana mereka yang mengadakan perjalanan dharma, seorang dharmika, itu bisa menginap di Dharmasala gratis. Selain gratis juga mendapatkan mahaprasad. Jai Mahaprasadam ki. Yeah, tanpa uang. Tanpa uang bisa bepergian. So just like in Mayapur, we have Gosala, we have Yagyashala, we have Vidyashala, place where one learns. Yeah. Seperti di Mayapur kita punya tempat, jadi ada Gosala, ada Yajñasala, ada Vidyasala. Yeah, we Dan have. seseorang bisa datang dan menerima pendidikan. Yeah, we have Gita Patshala. Patshala means a place where one learns Vedic knowledge. Dan ada juga ruang yang bernama Gita Patshala atau Gita Pathasala.
tempat seseorang belajar dan menerima pendidikan. So, when Vedic culture is being followed, then all of these wonderful places exist to facilitate and help one to advance in spiritual life. Kalau kebudayaan Veda diikuti, maka segala tempat yang baik dan fasilitas yang baik seperti ini tersedia. And as mentioned here by Srila Prabhupada, the most important thing when we visit such holy place is not simply to take a bath in the holy river that is there, but to actually seek out some sadhu, some saintly person who will give us spiritual knowledge. Dan Srila Prabhupada mengingatkan di sini, apabila kita bepergian ke tempat-tempat ziarah, ke tempat-tempat suci itu, kita hendaknya jangan hanya pergi untuk mandi-mandi saja di sana. Yeah. Jadi kita hendaknya pergi ke tempat suci untuk bertemu orang suci dan Yes. bertanya kepada beliau tentang tujuan kehidupan yang tertinggi. Such persons, they are called, or they are referred to as tattvavit. Tattvavit. Vit means to know, to have knowledge of tattva, transcendental knowledge. Jadi bertemu dengan orang suci seperti itu yang disebut sebagai seorang tattvavit. Jadi beliau yang mengerti tentang asal mula atau tatwa segala sesuatu. So when Vidura was traveling to so many places, he actually met Uddhava, and he told Uddhava, "You're so fortunate because you were so close to Krishna, and Krishna instructed you just before leaving this planet. Please kindly instruct me on transcendental subject matters." Dan Widura menyampaikan kepada Maitreya bahwa Anda No. Vidura kepada Uddhava. Yeah, Vidura had met Uddhava before meeting Maitreya. Oh. Jadi Widura sebelum bertemu dengan Maitreya bertemu dengan Uddhava. dan menyampaikan betapa beruntungnya Uddhava karena bertemu dengan Sri Krishna sebelum beliau meninggalkan dunia ini. Yeah. But when Vidura approached Uddhava, Uddhava told him, "Actually, I'm much younger than Maitreya. So you go and you approach Maitreya and you receive instruction from him." Dan kemudian Uddhava menyampaikan kepada Widura bahwa saya jauh lebih muda daripada Resi Maitreya. Anda silahkan datang kepada Resi Maitreya untuk menanyakan segala ajaran yang disampaikan oleh Sri Krishna. Yes. So in this way, there's a whole. This is part of the conversation that took place between these two great personalities, Vidura and Maitreya Rishi. Jadi di bagian ini adalah dikisahkan bagaimana percakapan dua orang penting yang sangat terkemuka, yaitu Vidura dan Maitreya Rishi. So by the mercy of Srila Prabhupada, now not only do we have sacred places all over India, that has always been there, but by establishing different temples in different countries around the world, one can also travel outside of India in so many countries and have darshan of Sri Radha Govinda, Sri Gaurnitai, and other personalities. Ya, jadi atas karunia Srila Prabhupada, tempat-tempat suci seperti itu tidak hanya tersedia di India, dan bahkan beliau sudah menyediakan tempat-tempat suci sebaik yang kita temukan di India, tersebar di berbagai negara dengan didirikannya tempel-tempel seperti tempel Sri Radha Govinda. Dan kita bisa mendapatkan darsan dari Sri Radha Govinda, Sri Gaurnitai, dan semua arca yang berstana di tempel. So in this way, Punchak is a very special place because already, how many years now? When was the temple open? Sudah berapa tahun umur Sri Radha Govinda di sini? 42 ya. Jadi khususnya karena tempel Sri Radha Govinda ini sudah dibangun sudah 42 tahun. Jadi tempel ini sudah memberkati berbagai peziarah yang datang ke sini selama 42 tahun. 42 years.
42. 42. Yeah. 42 years. Ya. Okay, recently, Hmm? dari Jakarta ke sini. Oman ke Rawamangun, Oman ke Medan, sini. 42 mulai dari Jakarta ya, bukan di sini saja. So it is started from Jakarta and other from places. Jakarta, yes. So all together become 42. Yes. Altogether 42, yes. Yes. So one can come to Punchak, have darshan of Sri Radha Govinda, because this is ashram. This is actually same as spiritual world. Jadi dengan demikian kita datang ke Sri Radha Govinda karena tempat ini tempat sebaik Vrindavan. Yes, all of the temples, they are described as just like in a desert. In the desert you have oasis, a place where one can have some water and food. Tempat-tempat seperti ini adalah seperti oasis. Oasis itu adalah tempat yang ditemukan di gurun pasir. Di Yes. gurun pasir tidak ditemukan air, tetapi di suatu tempat oasis itu menyediakan air dan makanan. And we can, by coming to Punchak, we can have darshan of Sri Radha Govinda, Lord Nrsingadev, Sri Gornitai, and we can meet sages like Deva Bhaga Prabhu. Dan dengan datang ke tempat suci di Puncak ini, selain kita mendapat karunia darsan Sri Radha Govinda, Sri Gornitai, juga Sri Prahlad Laksmi Nrsingadewa, dan kita bisa darsan dengan seorang resi suci, Dewa Bhaga Prabhu. Yes. So actually, Prabhupada, he wanted that the whole world become spiritualized by having such holy places. Sila Prabhupada menginginkan di seluruh dunia seseorang disucikan dan dengan cara datang ke tempat-tempat suci, tempel-tempel Radha Krishna seperti Yes. ini. Whereas before one could only travel within India, now one can travel all over the world. Kalau dulu orang hanya bisa bepergian di India saja untuk bertemu dengan tempat suci, tetapi sekarang di seluruh dunia kita bisa bepergian dan berziarah. So this is a special mercy of our founder Acharya Srila Prabhupada. Inilah karunia khusus yang unik yang disebarkan oleh Srila Prabhupada. Yes, in the same mood and mentality as Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Chaitanya, he came to actually broke open the storehouse of love of God. Dengan mood dan mentalitas yang sama seperti yang dilakukan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, di mana Sri Chaitanya Mahaprabhu telah merusak pintu agar karunia itu keluar. Yes, where we can even get a dog during Bhagavatam class. Di mana kita pernah menemukan pada saat Bhagavatam class kita menerima air kelapa muda. No other temple you can do that. Belum pernah ditemukan di tempat yang lain kelapa muda disediakan pagi hari saat Bhagavatam class. So this is very, very special that Srila Prabhupada, by going to the Western countries and establishing his first temple in New York, his second temple in San Francisco, and where did Prabhupada install his third temple? Jadi dengan bepergiannya Srila Prabhupada dari negeri India menuju negara barat ke Amerika, dan di sana beliau dalam kurun waktu yang singkat telah mendirikan tempat-tempat suci, temple, di mana para peziarah yang kekeringan mendapatkan kesempatan darsan. Beliau membangun temple di New York, beliau membangun temple di San Francisco. Kemudian tempat-tempat lain lagi banyak di Dallas. No, the third one I'm asking, what is the third? Yang ketiga apa? Ya, setelah New York, San Francisco, Then Montreal, Canada. Ya. Ya. Jai, Haribo.
Our upcoming pujari. Ini calon pujari masa depan. Yes, yes. So, like this, we should, what is the expression? We should count our good fortune. We should try to understand what is our great fortune. Jadi dengan demikian kita hendaknya memahami betapa beruntungnya kita atas karunia Srila Prabhupada. Yes. We have, by the efforts of not only Srila Prabhupada, so many devotees, especially here in Punchak. Actually, this was initially the arrangement of Prabhu Gora, who actually found this place here in Punchak. Yeah. Dan kemudian setelah karunia Srila Prabhupada juga karunia daripada murid-murid beliau seperti telah mengusahakan, menggagas untuk mendirikan tempat suci ini. Yes. Yang diprakarsai oleh Prabhu Gaura dan berbagai penyembah lainnya. And within a short time, Sri Radha Govinda manifest themselves here also. Dan dalam kurun waktu yang tidak lama, kemudian Sri Radha Govinda berkenan beliau muncul di tempat suci. When I first came here, actually, the temple was there. No. Ya, tempel bambu. A bamboo, yeah, bamboo. Right. Dan Maharaj mengingat ketika beliau datang pertama kali di tempat ini, tempel Sri Radha Govinda di pojok sana, pojok utara timur, yang masih beristanakan bambu. There was no guest house, no, this temple was not Jadi here. belum ada tempel besar ini dan belum ada juga ruang tamu. And because of the great efforts of Prabhu Matsya was one of the first devotees, Prabhu Subhananda, no? Prabhu Subhananda, who is Prabhu Devabhaga? Prabhu Subudi, yeah. There were 3 or 4 devotees, in the beginning, very beginning. Yang pertama siapa saja itu? Prabhu Thakur dan saya. Prabhu Matsya, Prabhu Thakur. Thakur, Iya. Okay. Ya, ada Prabhu Matsya, ada Prabhu Thakur, Prabhu Devabhaga, kemudian disusul oleh Prabhu Subudi, Prabhu Vyas. Prabhu Vyasa Puja, Prabhu Vyas. Vyas GNB. BBT bukan? Oh, Prabhu Vyasa Dewa GNB. Okay. Sukadewa, Udawa, ya, Udawa, Lalundu, Okay. Madawa, Actually, Kesawa. long list, very long list. Iya. We were visiting in Sulawesi and we met some of those pioneers of, Iya, ketika perjalanan di Sulawesi kita bertemu dengan pionir-pionir tersebut dengan berbagai kisahnya yang sangat inspiratif. yeah, and most of them have white hair now. Yang sekarang sudah rambutnya berwarna. But because of their efforts and dedication, this was one of the first Karena temples. usaha pelayanan bakti dan dedikasinya yang tulus dilakukan oleh penyembah-penyembah terdahulu itu, dan kita sekarang bisa ikut duduk di sini. Yeah. So, I'm reading again the verse, if there's any comment or question. Vidura was purified of all passion by wandering in sacred places, and at last he reached Haridwar, where he met the great sage who knew the science of spiritual life, and he inquired from him. Shonaka Rishi therefore asked, what more did Vidura inquire from Maitreya? Widura disucikan dari segala nafsu dengan mengembara di tempat-tempat suci dan akhirnya ia sampai di Haridwar. Di sana ia bertemu dengan orang bijak agung yang mengetahui ilmu kehidupan spiritual, dan ia bertanya kepadanya. Karena itu Saunaka Rishi bertanya, apalagi yang Widura tanyakan dari Maitreya? Apakah ada pertanyaan?
seperti Widura kan. Widura itu kan dikatakan Yamarat. Iya. Terus Widura sudah ada di sini, tapi ini Yudhistira itu putra dari Yamarat. Bagaimana itu terjadi? So as was explained that Vidura is an incarnation of Yamaraj. Yes. And Maharaj Yudhishthira is the son of Yamaraj. Yes. So how is this relation when Widura di sini, Widura masih sudah di sini. Yamarat sudah di sini jadi Widura. if Yamaraj is already become Vidura, then how that Maharaj Yudhishthira can be present? If Yamaraj is already become Vidura. If If Yamaraj becomes Vidura, Vidura, then how that from Yamaraj can come Maharaj Yudhishthira? How that Yudhishthira Maharaj can be the son of Yamaraj if Yamaraj already incarnated as Vidura? it's a time difference. Yeah, time factor is difficult to understand because already become Mahatma Vidura, that Yamaraj. Then how then this Maharaj Yudhishthira was like born from Yamaraj? When we say that Vidura became Yamaraj became Vidura. no, Vidura came from, or Yamaraj became Vidura, Yes. that doesn't mean that Yamaraj ceases to exist. So he's still there and he can generate Yudhishthira Maharaj. Jadi meskipun Yamaraj sudah berinkarnasi menjadi Vidura, beliau tidak sepenuhnya menghilang dari tempatnya dan beliau masih bisa meregenerasi untuk memunculkan atau mewujudkan Maharaja Yudhishthira. For example, we read also in the Bhagavad Gita how one day on this planet is so many months or rather 6 months here is one day in Swargaloka. So there's a time difference. Jadi ada perbedaan waktu di planet beliau dan di planet sini, seperti kita dengar dari Bhagavad Gita. 6 bulan kejadian di planet bumi ini sama dengan kurun waktu hanya 1 hari di planet surga. Jadi perbedaan waktu seperti ini yang membuat kita sulit memahami hal tersebut. Just like when Lord Brahma stole the calves. So that took place like for 1 year. It took 1 year to find out, what had happened. But that 1 year was 1 second in the time of Lord Brahma. So in a similar way, in the heavenly planet, Swargaloka, there is this major time factor. Seperti kisah Dewa Brahma yang menculik sapi dan anak-anak sapi. Cuman itu kejadiannya cuma sebentar saja. Tetapi dari planet bumi ini diperlukan waktu 1 tahun untuk memahaminya. Karena itu ada rentang waktu yang berbeda seperti di planet Patalaloka di mana Yamaraj berstana dan dengan keadaan di bumi ini. Yeah. Mungkin perbedaan waktu itu yang tidak kita pahami. So even Yamaraj may have
come, but he, yeah, the time factor is what allows these things to take place. The time factor between our planet and the Swarga local planets or any other planets also. Jadi faktor waktulah yang sebetulnya membatasi kita untuk memahami hal ini. Karena kita kesulitan mengkalkulasinya. Bisa saja kejadiannya itu sudah terjadi. And also demigods like Jamaraj and others, they just like yogis, they can expand themselves. They can do things that are inconceivable. Dan kepribadian-kepribadian besar ini seperti para dewa dan bahkan yogi saja itu bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Yeah. Any other? Ada. Yes. Bagaimana isi doa? Bagaimana isi atau ucapan doa di tempat-tempat yang suci yang bukan memuja Krishna? What kind of prayer that we should utter when we visit holy places is not the place of worship of Lord Sri Krishna. What kind of prayers we should utter? Sometimes we visit holy place, but it is not the place for worship Lord Krishna. We always take shelter of the same prayers. The most important prayer is the Hare Krishna Mahamantra, which is the prayer that is universally powerful in any place. Jadi mantra doa yang kita ucapkan tetap kita fokus kepada mantra dan doa yang paling utama, yaitu pengucapan nama-nama suci Krishna. But even if the Murti of Krishna may not be there, Krishna is there because he's everywhere. No? Jadi meskipun murti Krishna tidak ada di tempat itu, tetapi Krishna ada di situ karena Krishna ada di mana-mana. Yeah. So we can pray when we visit a place where there is no Murti of the Lord, that we can pray that the Lord manifests himself in some form. Kita bisa berdoa kepada Sri Krishna dimanapun kita berkunjung, tempat-tempat yang disebut tempat suci. Kita bisa memohonkan kepada Sri Krishna agar beliau terwujud di situ, agar beliau bisa terwujud dalam wujud bahkan yang ada di situ. Yeah. And we can pray to the people who are residing there. We can introduce, it's an opportunity to preach actually. We go to so many places. They may be holy place or may not be holy place, where people don't know about Krishna. Dan bahkan kalau kita pergi ke tempat-tempat seperti itu, kita bisa memperkenalkan. Mungkin mereka tidak tahu tentang Sri Krishna. Kita bisa menyampaikan tentang siapa itu Sri Krishna. The mood and the mentality and the desire of a devotee is that everywhere the knowledge about Krishna can be known. Dan sikap mental para penyembah kemanapun bepergian, kita bisa mengenalkan tentang Sri Krishna yang belum mereka kenal. Yeah, so just like we travel to so many places where there's no ISKCON temple, and we encourage people to take up to Krishna consciousness so that eventually there can become a temple where Krishna will be present. Seperti kalau kita bepergian ke berbagai tempat yang belum ada tempel Sri Krishna, kita bisa menyampaikan atau mengajarkan di sana dengan harapan suatu hari orang mengerti tentang Krishna dan dibangun tempat suci untuk Krishna di sana. Yes. Yeah. Bolo. Saya ingin bertanya, tadi dikatakan kalau tirta itu kan
So related to the holy place, which mentioned here is Tirtha. So what about that our Acharya, which have also the name Tirtha? Yes. Whether it means that our Acharya is already visited that Tirtha, or he is the Tirtha itself. Sometimes, that word, like title, is given because anyone who is a Vaishnava, just like Vidura, because of his very advanced level of realization, he is described as a walking tirtha. So we give that name to personalities who are actually carrying Vrindavan within the heart. Jadi nama-nama tirta ini atau penyebutan tirta kepada seseorang itu diberi nama tirta seperti Mahatma Widura karena beliau senantiasa bepergian ke tempat-tempat suci dan beliau membawa tempat suci itu di hatinya dan beliau bahkan disebut kepribadian tempat suci yang berjalan. Beliau adalah tirta yang bepergian. Yes. So all, in many ways, all Vaishnavas who are carrying Krishna, carrying Vrindavan within their heart, they are similar to Vidura, walking tirthas. Semua penyembah, semua Vaishnava yang membawa Vrindavan di hatinya, mengadakan perjalanan kemana-mana, itu seperti Mahatma Widura, seperti membawa tirta, membawa tempat suci kemana-mana. Beliau adalah seorang tirta. Without traveling to Vrindavan, if one comes in contact with a person who has Vrindavan within the heart, one can be introduced to Vrindavan. Kalau kita tidak bisa berpergian ke Vrindavan, kalau kita bertemu dengan seseorang yang telah pergi ke Vrindavan, datang dari Vrindavan, mereka membawa Vrindavan. Dan kalau kita bertemu dengannya, kita juga bisa mendapatkan berkat dari Vrindavan. Vaishnava means one who is actually residing in Vrindavan. Vaishnava artinya mereka yang senantiasa bertempat tinggal di Vrindavan. So when we come in contact with Vaishnava, we have the opportunity to come in contact with Vrindavan. Kalau kita bertemu dengan seorang penyembah Vaishnava, kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan karunia dari Vrindavan. Yes. Yeah. Yeah. Mengenai tempat suci, saya mau bertanya, apakah tempat suci itu bisa menjadi tidak suci? Dan kira-kira apa yang menyebabkan? Whether holy place can become unholy, what can be cause a holy place menjadi unholy? Holy place can become contaminated by persons who are committing sinful activities. Tempat suci bisa dicemari oleh mereka yang mempraktekkan kehidupan yang tidak suci. Yes, just like in the whole lila of Bhagirath and the Ganga descending on the planet, one of the reasons she was refusing to come from the moon planet to this planet was that sinful people of Kali Yuga would be bathing in her waters. Ada sebuah kisah daripada perjalanan Ibu Gangga atas undangan dari Maharaja Bhagiratha. Beliau awalnya menolak untuk datang ke planet bumi ini, turun dari planet bulan. Alasan beliau mengatakan kalau saya nanti turun ke situ akan banyak orang berdosa yang akan mandi di air saya dan meninggalkan semua kotoran di tempat itu, dan saya akan menjadi kotor, saya tidak mau. And then Bhagirath actually explained that even though so many sinful people will bathe in your waters and leave their sins, holy persons, saintly persons, Vaishnavas,
when they will come and take bath, they will nullify those sins. Dan kemudian Maharaja Bhagirata menjelaskan kepada Ibu Gangga bahwa Anda tidak usah khawatir meskipun banyak orang berdosa akan meninggalkan dosanya di tempat Anda. Namun Waisnawa Agung akan datang juga ke tempat Anda dan mandi di sana, dan para Waisnawa ini akan menyucikan dosa-dosa yang ditinggalkan oleh orang berdosa di sungai Gangga Anda. Yes. So even holy places can become covered by persons who are not following the principles of dharma, and therefore it is important that saintly persons come to visit those places. Tempat suci bisa tertutupi oleh berbagai kegiatan berdosa yang dilakukan oleh orang yang berdosa. Karena itu diharapkan orang-orang suci berkunjung ke tempat-tempat suci untuk menyucikan dosa-dosa yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggalkan dosanya di sana. But holy places always remain holy. They are sometimes manifest and sometimes unmanifest. Namun tentu saja tempat suci ini selalu suci. Yang membedakan kadang-kadang beliau terwujud dan kadang-kadang beliau tidak mewujudkan diri. Yeah. Okay, I think the time has already Kita gone. cukupkan pertemuan pagi ini. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai Srila Prabhupada ki Gaura Premanande. And there's a free dog available. There's a free dog for those who want. Jadi tersedia kelapa muda gratis bagi yang beruntung, silahkan. Oh, Ada tambahannya lagi. Ada ekstra.